pagtawag sa mga bata. Natapos na ang atong bunyag, atong tulungan o atong tinulugan na ang bata kulang niyang kusog o kinahanglan siya na maligkamot pinaagi sa pangayo o pakitabang sa iyang mga tingkanan o namungos o kanunay usab siya na tungtunol ituboy sa atong mga pag-ampo. Ang Ginoo manaa kaninyo o manalangin kaninyo ang Diyos na magkagamo sa tanan, ang Amahan o Anak o Espiritu Santo na kalada dunya mula kita sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Okay, Facebook. One more smile! Alright, once again, congratulations, Kuya Chester! Ayaw ka na? Ayaw ka na? Tingtaon lagi na. Mango doon na ho, anak natin sila. Asa may mong dalaga? Dalaga? Wa mo ba? Aglaki. Ha? Aglaki. Wa mo di uban. Yan ito ganang ko mga bata. Twirly and Young are excited for the arrival of our blessed boy, Creation, and all of you and his friends and loved ones. Earlier, Angelia's friends are busy preparing their party booths, designing the games and activities for everyone to enjoy. Oh, dance! Dance! Agamot! Ining nakita ang gustong tanaw ni Gia og ni Mates. Malumawan niyo na. Muli ito og mag-break. Hindi man sila pwede bridging visa. Everyone, please stand up for the prayer. Everyone. Everyone, please stand up for the prayer. Atong dugayan sa gayon kanang ni pangitaan ni Mates. Please stand up for the prayer. Everyone. Wa kay boy. Lami ko siya. Wala koko to ah. Wala ko kakailang koko nga gasan nila si Coco. Wala kaila si Grayson nimo. Ano, tama? Nagsaranglas ang ganaon sa imong mata. Ano man naon sa man? Alright, everyone again, let's all together. Welcome Christian World Grayson. And 3, 2, 1. Please settle down and feel comfortable. Our celebration here at Joby is always fun. And
make it happen, we would like to teach you one of our many ways. Alright, and now I request all the kids to please listen for a while to Ate Jessica. And now kids, are you listening to Ate Jessica? Yes or no? Ala, saan ako mga kids, Ami? Are you ready to listen to Ate Jessica? Yes or no? Again, are you ready to listen to Ate Jessica? Yes or no? Alright, very good. And now we have here our unique way of acknowledging and recognizing achievements by giving a... Alright, kids, what do you call that clock again? Sabihin nila sa mga alis na to. A? Again, kids. A? Louder, kids. A? Very good. The Jollibee Club. And now, for example, when I say the Jollibee bilang siya or the Jollibee bilang siya for, alright, that is the signal for everyone to clap your hands once and say, now when I say the Jollibee bilang siya or the Jollibee bilang siya for, so all you need to do is you're going to clap your hands and now bend your knees lower and now we're going to shout. There's more confidence. Okay, come on. Okay, go to that. Okay, nice player. Come on, go to the back, Kuya Tintin. Go to that. Okay, faster, not a cash prize, no? Not a cash prize. Okay, faster. Okay, so almost done ang Teenager Jasper. Huh? Faster! Matuwa ko, matuwa. Ha? Ang gigibos niya. Ano mo siguro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? Okay, so we have here our winner from the team of Kuya Jasper! Of course, nakamoy sa isang libo. Ay, joke. Number 7! Number 1 point. Okay, get ready. Di atas yung number 1 ang balloon. Get ready, number 1 to 7.
Number 7, pass number 5. Number 5, shake, shake, kiling-kiling, pass number 2. Number 2, pass number 5. Number 5, number 6. Number 6, shake, shake, kiling-kiling, pass number 2. Number 2, pass number 3. Number 3, pass number 1. Number 1, pass number 7. Number 7, shake, shake, kiling-kiling, pass number 5. Number 5, pass number 5. Number 4, pass number 3. Number 3, pass number 2. Number 2, pass number 1. Number 1, pass number 5. Number 5, pass number 6. Number 6, pass number 7. Number 7, shake, shake, kiling-kiling, pass number 3. Number 3, pass number 2. Number 2, shoot around. Ano dola panggasay? Ha? Ano dola panggasay? Mamubo man. Estete. Ay, lagi ko na ba? Naniot ba mo ate? Oo, tawag ang nadugay. Dahil sila si Brandon, si Joseph, ka naniot ba? Magipaniot ba magbay? Di ka mo magbay. Wala na nga, hapit ni Malik. Di lagi mo na matubag ang kulot. Kinsa? Agi yang gikasama no pud mo kay mo chelon. Oh, kita yung tawag niya. Iya, Lilit. Oh, di magdungo ka ni oy. Ha? Kaya tawag ni magdungo. Lamo kay gi nagpauban no, di mo uban. Mirise. Labong kay pauban nun? Uban. Iya, Lilit ba? Iya, Lilit, nawag ni mo? Kinsa yung nawag ni mo? Ah, Maden. Abi na kong siya Lilit. Si Maden. Kulit na. Ha? Oh, jangan ko tuglaran gawa mo kunod. Di matubag. Ato na siyang May. Ha? Ato na siyang May manawa. Di matubag. Kasi yung may tawa, di matubag. Siya di taman. Chelon. Ang nga na, di masaway ta kanunay. Basta wailot. Tawas may wifi. Oo, may wifi, matawag. Itong lang po, sarong yung mga pinapangyan. Simple mo ni Jen. Si May? Bo, ako si May. Kaniya si Malin, imong gipangita. Karon si May na po. Ah, nakita ni Mali. Mayo ako daw so. Mura maghihanginan, barang-barang. Sama na. Kawag, kawag, handa. Ang